So, I'm here sitting in the car waiting to pick up Oran from school. And I guess this is my first official YouTube video. This is so awkward, by the way, but you know what? It's fine. We'll get through this. So, I decided nga kung maghimamang ko og vlog, no? Nga kana ganing a day of my life, kung like a real scenario, kung unsa ginabuhat, like mo na like documentaries or something like that, but morgi nga na so boring kadaling dapita, but it's okay. So gibati gid ko karon o kana ganing awkward. Oh, gawa ko kasabot kung sa kong gibati, but at the same time, like, I am very excited. So, like, ako lang ni siyang gi-testingan sa una niya, mura man og kuan, uy, digid mabagay ba, pero karon kabalo mo, ipadayon ni nako. Yes, ipadayon na gyud ni nako, kay nga naman, boring manggod kayo, uy, sometimes boring kaya akong kinabuhi ba niya, kana ganing, I'm gonna correct that. Dili boring akong kinabuhi, kana ganing giboringan ko ba? Unsay tawag ani? Kay si Yuyo na trabaho, unya ang mga bata na school, unya sometimes ako trabaho, sometimes wala. Kung wala ko trabaho, ay magnganga. So, kinanglan ko nga na kuan, kinanglan ga ang ako ang oras is nagwi. You know what I mean? Kamo na lang sabot. Basta mo na. So mag-vlog ko mo na yung punto ani nga video. So, karon unsa man yung gahuat? Like dayon, then subscribe. Dayon, unsa man? Comment dayon. Pero kanin yung komenta dapat ka nang binuutan, dili kay ka nang magminalita mo mag-comment mo ana. Ayon lang mo diana. Ano lang pag-comment? Like na lang. Unya, subscribe dayon. Mura na. Thank you guys.